Okay, so dalam thermodinamik subtopik ini kita akan tengok dua perkara, iaitu tentang first law of thermodynamic yang pertama. Okay. Kemudian kita akan tengok apa itu thermodynamic process. Okay, kita tengok dulu first law of thermodynamic. So first law of thermodynamic ini kita perlu tahu tiga perkara, iaitu heat, internal energy dan juga work. Okay, jadi sebelum kita masuk what is first law of thermodynamic, kita tengok dulu what is work dan juga internal energy. So consider a gas of cylinder with a frictionless piston as shown in figure 8.8 below. Okay, the gas expands infinitesimally at constant pressure P. Hence, the force exerted on the piston is F is equal to PA. Jadi ini kita ada silinder, lepas tu kita ada piston, okay, frictionless piston. Kemudian dalam ni dia ada gas lah. Okay, dia ada gas. Okay, so dalam ni ada gas. So gas dalam ni dia exert force. Okay, exert force terhadap piston ni dan piston ni bergerak. Okay, force dia adalah F equal to PA. Mana datang? Datang daripada equation pressure. So pressure is equal to force per unit area. So rearrange equation jadikan F sebagai subject. So kita dapat F is equal to PA. Okay. If the distance moved by the piston is dy, the work done W by the gas is F times delta Y. Okay, kita tahu work done sama dengan force darab dengan displacement. Okay, dalam kes ni displacement dia adalah sebanyak change in Y ni delta Y ni. Okay, so piston ni bergerak sejauh delta Y. Jadi work done dia akan jadi begitu. Okay, so kemudian masukkan nilai PA ke dalam. So kita dapat PA delta Y. So A area darab dengan distance, kita dapat volume. So A delta Y ni kita boleh samakan dengan change in volume dan akhirnya kita dapat work done is equal to pressure times change in volume. Okay, so ini. So untuk thermodynamic ni, work done kita akan gunakan equation pressure times volume. Okay, so itu work done. Kemudian kita tengok internal energy. Internal energy of the system is the sum of kinetic and potential energy of the gas molecule. So internal energy ni apa sebenarnya? Internal energy ni adalah energi yang terdapat di dalam gas molekul. Okey, dalam molekul lah. Kita tahu semua objek dalam dunia ni diperbuat daripada molekul-molekul yang kecil dan molekul tersebut dia ada energi, dan energi itu kita panggil internal energy, dan internal energy itu adalah the sum of kinetic and potential. Maksudnya internal energy sama dengan K kinetic energy plus potential energy. Okay, for an ideal gas, the potential energy is negligible. Hence, the internal energy of the ideal gas consists of kinetic energy only. Jadi, internal energy of the molecule tu, gas molecule adalah sebenarnya kinetic energy lah. Okay, datang daripada kinetic energy sahaja. Okay, the change in internal energy of system during any thermodynamic process is independent of path. For example, a thermodynamic system goes from state 1 to state 2 as shown in figure 8.9. Okay, so ini internal energy. Okay, so pergerakan daripada point 1 ke point 2 ni, okay, ini kita panggil thermodynamic process. Lepas ni baru kita tengok apa itu thermodynamic process. Tapi saya nak beritahu awal lah. So proses
Apa itu thermodynamic process? Thermodynamic process ni adalah satu proses di mana sesuatu sistem itu dia berubah. Okey, berubah, tak kisahlah dia berubah daripada apa, daripada segi energi dia berubah ke, volume dia berubah ke, pressure dia berubah ke, okey, temperature dia berubah ke. So apa-apa perubahan tu menunjukkan yang sesuatu objek itu ataupun sesuatu sistem itu mengalami thermodynamic process. Okey, so untuk internal energy, change in internal energy of the system, dia tak kisahlah dia ikut proses yang mana, proses daripada 132 ke 142 ke ataupun 12 terus macam ni ke. Okey, yang penting change in energy dia sama saja. Okey, sama saja. Okey, dia ambil kira point 1 dan point 2 saja. Dia punya path dia tak kisah. Okey, the internal energy depends only on temperature of the system. If the initial and final temperature state of the system is the same, hence delta U is equal to 0. Okay, so internal energy ni kita highlight sikit. Internal energy depends on temperature. Okay, depends on temperature. So sekiranya temperature dia tak berubah, jadi internal energy pun tak berubah. Bukan tak berubah, dia akan jadi kosong lah. Change in internal energy akan jadi kosong. Okay, because U equal to F over 2 nRT. So ini adalah equation yang mengaitkan internal energy dan juga temperature. Okay, so itu internal energy. Tadi kita dah tengok work, kita dah tengok internal energy. Sekarang kita tengok pula what is the first law of thermodynamics. So the first law of thermodynamics states that the heat energy supplied to a gas is equal to the sum of the increase in internal energy of the gas and the work done by the gas. Ataupun kalau rasa benda ni panjang sangat, okay, inilah dia formula untuk first law of thermodynamics. Okay, so hafal lah, kena hafal lah kita equation ni. Okay, di mana Q is equal to delta U plus W, di mana Q is the quantity of heat supply, delta U ataupun change in U is the change in internal energy, and W is work done. Okay, jadi untuk first law of thermodynamics, inilah dia equation yang penting, penting equation ni. Dan lagi penting kita kena tahu dia punya sign convention. Okay, sign convention ni maksudnya plus dan minus lah. Jadi kita kena tahu positif tu apa, negatif tu apa maksudnya. Okay, untuk Q, untuk heat, positive heat maksudnya apa? Heat supplied to the gas. Okay, heat supplied to the gas. So sekiranya kita panaskan something, kita bagi heat dekat something, dekat gas tu, maksudnya Q dia positif lah. Okay, sekiranya negatif maksudnya apa? Negatif maksudnya heat loss by the gas. Okay, contohnya kita sejukkan something, kita ambil contoh apa? Contoh gas apa? Gas air lah, air panas lah. Air panas kita letak dalam peti ais. So apa yang berlaku? Mestilah yang panas tu dia akan keluar ke tempat yang sejuk, jadi heat loss. Okay, so dekat situ Q dia akan jadi negatif. Okay, untuk internal energy, positive value maksudnya increase in internal energy. Positif, Q ni negatif Q. Okay, untuk positive value, okay, positif U, positif delta U maksudnya increase in internal energy, dan negatif delta U maksudnya decrease in internal energy. Macam mana kita nak tahu dia increase ataupun decrease? Kalau kita nak kalau ada sesuatu benda tu, okay, kita nak tahu internal energy dia increase ataupun decrease, kita tengok dia punya temperature. Kalau temperature dia naik, maksudnya increase lah, dia punya internal energy increase. Kalau temperature dia turun, maksudnya internal energy dia decrease. Okay, dan yang terakhir sekali, sign convention untuk work done. Okay, ini pun sangat-sangat penting. Okay, dia punya key point dekat sini ya, by the gas ataupun on the gas. Okay, so kalau work done dia positif, apa maksudnya?
maksud dia adalah work done by the gas during expansion. Kalau negatif maksudnya work done on the gas during compression. Okey. So maksudnya kalau positif tu maksudnya gas tu yang melakukan kerja, sekiranya negatif maksudnya kita buat kerja ke atas gas tersebut. Contoh dia kita ada piston. Okey. Pada asalnya piston dia macam tu lah. Okey, kemudian apa yang kita buat? Dalamnya ada gas. Dalamnya ada gas. So kita tekan gas tu. Kita tekan piston ni. So apa jadi? Dia bergerak ke bawah. Jadi macam itulah. Ruang kat sini dah semakin kecil. So ini work done kat sini adalah work done yang kita lakukan ke atas gas tersebut. So kita akan panggil dia sebagai work done on the gas. Okey, dan proses tu kita panggil compression. So benda ni dia punya W, dia punya work done akan jadi negative work done. Okay, positive work done macam mana? Positive work done pula sekiranya nanti daripada bawah. Okey. Kemudian apa yang kita buat? Kita panaskan. Okay, kita panaskan gas ni. Kemudian dia expand. Okey. So gas tu ditolak piston tu naik ke atas. So bila gas ni yang tolak piston tu, so itu maksudnya gas ini sedang melakukan kerja ataupun work done by the gas. Okey. So proses ni kita panggil expansion lah. Okey, expansion. Expansion ni maksudnya volume dia bertambah lah. Okey. So yang ini dia akan jadi positive work done. Okey. So yang bawah ni adalah contoh-contoh thermodynamic macam mana berlaku energy exchange ataupun thermodynamic proses je lah. Okey, apa yang berlaku, kadang-kadang ada ni heat masuk boleh, okey, heat keluar ataupun work done by the gas, work done on the gas ataupun dua-dua sekali berlaku, proses yang berlaku dua-dua sekali. Okey, so ini adalah contoh-contoh lah, contoh-contoh situasi yang boleh berlaku. Okey, kita tengok example. Okey, kita nak lebih faham, kita tengok example. An ideal gas expand at a constant pressure of 1.2 times 10 to the power of 5 Pascal from 3.4 times 10 to the power of negative 3 meter cube to 5.6 times 10 to the power of negative 2 meter cube. Calculate the work done by the gas. Okay, dia suruh cari work done by the gas. Okay, so kita highlight sikit apa dia bagi kat sini. So bagi pressure di sini, kemudian volume dia bertambah daripada 3.4 ke 5.6 times 10 power of negative 2. Jadi ini adalah pressure, kita label sikit. Pressure ini adalah initial volume, ini dia punya final volume. Okay, kalau kita tengok dekat atas balik, kan kita ada work done, equation untuk work done, P times delta V. Okay, ni change in V maksudnya apa? Maksudnya final volume minus initial volume. Okay, so nak cari work done by the gas berapa? Masukkan nilai 1.2 times 10 to the power of 5, 5.6 times 10 to the power of negative 2 minus 3.4. Okey, jadi berapakah nilai work done? Three, 1, 2 is 6312. 6312. 6312.
1, 2. Apa unit dia? Siapa tahu unit untuk work? J. J sir. Kan joule. Okay, joule. Good job. Okay, so itu work done. Contoh soalan work done. Okay, number 2. A fixed amount of air in a cylinder with a frictionless piston is compressed so that its volume decreases and its internal energy increases. Okay, 19 joule of work is done on the air during compression, and 7 joule of heat energy leave the gas through the wall of the container. What is the increase in internal energy of the air? So ini adalah contoh soalan yang memerlukan kita guna formula first law of thermodynamics lah, Q equal to delta U plus W. So dalam ni kita kena kenal pasti dulu. Kat sini dia bagi work dan dia bagi heat. 19 joule of work, 7 joule of heat energy. Okay, tapi dia bagi macam tu je. Tapi kita kena kenal pasti dulu dia punya apa? Dia punya sign, negatif ataupun positif. Okay, jadi yang pertama sekali work. Okay, work. Okay, work ni awak rasa positif ke negatif? 19 joule of work ni Positif. Okay, kat atas saya dah beritahu dah. Work done dia boleh jadi Negatif. positif. Okay, jawapan dia lah negatif. Sebab apa negatif? Sebab apa negatif? Sebab dia kata work is... Sebab ada compression rasa. Ya, betul. Satu, sama ada dia kata compression kat sini ataupun work is Decrease. done on the air. On. Okay, on the gas ataupun on the air. So maksudnya kita yang mengerjakan air tu. Okay, jadi kita dapat negatif 19 joule lah. Okay, untuk heat pula positif ke negatif? 7 joule ni. Okay. Heat energy leave the gas. Maksudnya heat tu keluar kan. Jadi bila keluar dia akan jadi negatif. Okay. Kalau heat masuk positif, heat keluar daripada sistem negatif. Okay, jadi Q kita akan jadi negatif 7 delta U plus negatif 19. So kita akan dapat delta U is equal to 12 Joule. Okay, boleh faham? Okay, understood lah, understood. Okay, negatif sebab leave the gas. Okay, kita tengok soalan nombor 3. An ideal gas is contained in a cylinder by a frictionless tight piston. The cylinder is surrounded by insulation to prevent loss of heat. Initially, the volume of the gas is 2.9 times 10 to the power of negative 4 meter cube. Its pressure 1.04 and temperature 314 Kelvin. Calculate the number of mole for the gas in the cylinder. Jadi kalau kita tengok dekat sini dia nak number of mole, jadi kita kena gunakan equation daripada 8.2 iaitu PV and RT lah. Kita tengok apa yang dia bagi. Bagi volume, dia bagi pressure, dia bagi temperature. Volume, pressure dan temperature dia suruh cari number of mole N. So gunakan PV equal to nRT. Pressure kita 1.04.
power of 5, volume 2.9, negative 4, and R 8.31, dan temperature 314 Kelvin. Jadi berapa number of mole kita dapat tu? Dapat 0.01. 0.01. Kita janganlah mudah banyak sangat macam tu. Okay. Kalau boleh, kita bagi lebih spesifik lah. Kita buat dalam standard form. So, kita akan dapat 1.16 times 10 to the power negative 2. Itu. Okay. Okay. Okay, B. The gas is then compressed to a volume 2.9 and temperature rises to 790. Determine the pressure of the gas after this compression. Kemudian, itulah, gas tu dikompres sampai volume dia kurang dan temperature dia naik. Jadi, sekiranya kita menggunakan gas yang sama, silinder yang sama, so maksudnya number of mole dia pun samalah 1.16 ni. Per unit. Jadi kita boleh pakai number of mole yang ini untuk digunakan pada soalan B. Okay, so PV dan RT kita nak cari pressure. So pressure times volume yang baru iaitu 2.9 dan temperature 790. Negative 5 equal to N 1.16 1.31, temperature baru 790 Kelvin. So kita dapat nilai pressure is equal to berapa? Okay, berapa dapat? Okay, kalau saya kira saya dapat 2.6 3 times 10 to the power of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, semua dapat? Jawapan ni? Betul. Ambil point sir. Dapat sir. Ambil point Oh, okay. Kalau macam jawapan tu macam panjang sangat, kita buat dalam standard form Selalu macam tu lah. Untuk kenapa? Supaya dia punya, kalau kita bundarkan banyak sangat, nanti dia punya value tu lari banyak sangat. Okay, lalu kita tukarkan dia kepada standard form. Okay, C. Okay, the work done on the gas during the compression is 91 joule. Calculate the increase in the internal energy of the gas. Okay, so macam mana ni? Work done 91 joule. So 91 joule ni positif ke negatif ni? Negatif dah. Negatif. Okay, work done negatif. So dia suruh cari internal energy. Okay, dia suruh cari internal energy. Okay, so kita kena pakai ni lah, Q itu delta U plus W lah. Tapi masalahnya Q dia berapa? Siapa tahu? Siapa tahu tak sekarang? Berapakah nilai Q? Heat. Okay, heat. Okay, so macam mana kita nak cari berapa heat? Kita tengok kat sini. Di atas nombor 3. The cylinder is surrounded by insulation.
to prevent loss of heat. Maksudnya tak ada heat masuk, tak ada heat yang keluar. Okay, tak ada loss of heat, tak ada. So maksudnya Q dia akan jadi kosong, tak ada yang masuk, tak ada yang keluar. So constant lah heat dia kat situ. Okay. Alright, jadi so ini kosong, delta U plus negative 91 joule. So kita akan dapat change in U is equal to 91 joule. Okay, T. So, awak dia punya heat tu kosong lah. Sebab dia tak ada yang masuk. Okay. So silinder ni, silinder tu hanya ada silinder. Lepas tu dia letak insulation. Lepas tu dia letak silinder. Lepas tu dia letak piston je lah. Okay, macam ni. Silinder, lepas tu dia letak piston. Lepas tu dia letak insulator sekeliling dia. Okay. Maksudnya, lepas tu dia tak bagi tahu pula dia nak panaskan ke. Kalau dia bagi tahu dia heat, kita panaskan piston ni ke, itu maksudnya ada heat yang masuk. Okay. Tapi dia kata dia letak insulator supaya tiada heat loss. So heat pun tak keluar. Lepas tu heat masuk pun tak ada. Jadi kosong lah Q dia. Faham tak? Okay, saya faham. Okay, kita tak panaskan, maksudnya tak ada heat yang masuk. Lepas tu dia letak insulator untuk tak nak bagi heat keluar. So maksudnya tak ada heat yang keluar. Jadi Q kosong. Tak ada masuk, tak ada keluar. Okay, D. Explain why a rise in the temperature of the gas takes place during compression. Kenapa macam mana boleh compression tu menyebabkan temperature dia naik? Siapa nak bagi jawapan? Sat saya tengah kira. Okey, jawapan dia dekat ni dekat sini. Macam saya bagi tahu kat atas tadi, internal energy dia dikaitkan dengan temperature. Okey. Jadi masa proses ni kita dah kira yang di mana dia punya internal energy kita dapat positif. So maksudnya internal energy increase. So macam mana kita nak tahu internal energy tu increase? Dari segi fizikalnya kita tengok dia punya temperature. Okay. So bila temperature naik maksudnya internal energy dia naik. Okay. So kita boleh tulis yang delta U increase, temperature pun akan increase. Okay. Okay, ada soalan tentang first law of thermodynamics? Jawapan dia yang tu je saya sedih.
Turbo. Yang D tu je sekali lagi sir. Okey, yang D ni sebab internal energy dia positif. Jawapan dia. Okey. So internal energy dia punya internal energy ni dia akan effect dia punya temperature. Okey. So bila internal energy positif ni tu maksudnya internal energy dia sedang increase. Okey, increase in internal energy. So bila internal energy dia increase, temperature pun akan increase during compression. Okey, kita pergi ke part yang seterusnya iaitu thermodynamic process. Okay, thermodynamic process is a passage of thermodynamic system for an initial to a final state of thermodynamic equilibrium. A system undergoes a thermodynamic process when there is a change in energy within the system, generally associated with changes in pressure, volume, internal energy, temperature or any sort of heat transfer. Okay, jadi apa yang bagi tahu sini? Thermodynamic process ni adalah satu proses di mana berlakunya perubahan state. Okey, perubahan state tu maksudnya perubahan dari segi inilah, kuantiti inilah. Okey, pressure berubah ke, volume berubah ke, internal energy ke, temperature yang berubah ke untuk sesuatu sistem tersebut ataupun sesuatu gas tu. So bila berlaku perubahan, berlakunya thermodynamic process. Okay. So there are 4 types of thermodynamic process. Yang pertama sekali isothermal, adiabatic, isochoric, isobaric. Okay, so ada 4 jenis thermodynamic process. Okay, kita tengok proses yang pertama iaitu isothermal process. So isothermal process is a process that occur at a constant temperature. Okay, key point dekat sini adalah constant temperature. So proses ini berlaku pada temperature yang sama. So change in temperature is associated with the change in internal energy. If the temperature is constant, which is the change in temperature di kosong, so the change in internal energy is also 0. Thus, bila kita punya change in internal energy is 0, okay, the equation of first law of thermodynamics akan jadi Q is equal to work sahaja. Okay. So kita punya first law akan jadi inilah, Q equal to W, di mana heat supply ataupun heat supply to the system akan menyebabkan work done by the gas. Okay. So when the gas expand or compress isothermally, thus kita akan dapat memandangkan temperature dia constant. So ini Boyle's law, ini adalah Boyle's law, di mana pressure is directly proportional to pressure is inversely proportional to volume. Okay, inversely proportional to volume. Jadi itulah kalau kita nak compare, kita guna P1 V1 equal to P2 V2 lah. Okay, kemudian kita tengok pressure volume graph of isothermal process. Okay, kalau kita tengok dekat sini state of the gas ni dia berubah daripada 1 ke 2. So bila dia berubah daripada 1 ke 2 ni, volume dia bertambah, pressure dia berkurang. So dekat sini kita boleh nampak lah relationship di antara pressure dan juga volume, di mana sekiranya volume dia bertambah, pressure dia akan berkurang. Okey, betul. Okey. So proses ini kita panggil proses apabila volume dia bertambah ni. Okey, kita panggil isothermal expansion. Okey, work done by the gas. Okay, volume bertambah maksudnya work done by the gas lah.
expansion sebab dia expansion. Kemudian kalau compress, kalau kita compress ataupun kita melakukan proses isothermal compression, okey, itu adalah work done on the gas. So bila volume dia berkurang, pressure dia akan bertambah. Okey. Okay, untuk graf ni temperature dia di mana? Macam mana kita nak tahu temperature dia constant? So bila kita lukis graf PV, pressure volume graph ni, okey, dia ada sebenarnya temperature. Okay, walaupun kat sini P dan kat sini V, sebenarnya temperature dia adalah curve tu. Curve ni kita panggil temperature curve. So dan curve ni makin dia naik ke atas ni, temperature dia makin naik. Okey. So sepanjang-panjang temperature ni, sepanjang-panjang curve ni, temperature dia adalah sama. So untuk isothermal, dia punya proses adalah along this temperature curve. Nak menunjukkan yang temperature dia tak berubah. Okey, kita tengok yang bawah, nanti kita tengok adiabatic. Dia macam lebih kurang macam isothermal juga dia punya curve, tetapi ada beza. Okey. Okey, ni example of isothermal process lah is melting and evaporation process. Kita tahu evaporation dia berlaku dekat apa-apa temperature saja. Kadang-kadang kalau temperature dia tak berubah pun, evaporation process tetap boleh berlaku. So evaporation ni bila gas tu dia naik ke jadi air lah. Okay, air, water molecule tu daripada air dia naik ke atas kan. So kat situ volume dia dah berubah lah, tanpa temperature dia berubah. Okay, kita tengok adiabatic process. So adiabatic process is defined as a process that occurs without heat transfer in or out of the system. Jadi tak ada heat yang masuk ataupun yang keluar, jadi Q dia kosong. Jadi bila Q kosong, kita dapat equation of thermodynamic, first law of thermodynamic, delta U is equal to negative W, ataupun increase in internal energy is equal to work done on the gas. Okay, work done on the gas tu menyebabkan internal energy dia bertambah. Okay, in adiabatic compression, work done on the gas increase its internal energy. In adiabatic expansion, work done by the gas decrease its internal energy. Okay, so this is the condition for adiabatic process. System must be perfectly insulated from the surrounding. The process must be carried out quickly so that there is sufficient amount of time for heat transfer to take place. Okay, kita tengok pula volume, pressure volume graph. Kalau kita tengok curve dia lebih kurang macam isothermal, tapi beza dia dekat sini. Okay, kat sini dia dah lukis siap-siap temperature curve. Okay, di mana T1 ni, T1 kat bawah, T2 kat atas. So T2 ni lebih tinggi temperature dia berbanding T1. So dia nak menunjukkan kenapa kena lukis benda ni, sebab kita nak tunjuk yang temperature dia berlaku perubahan, tak macam isothermal. Okay, so bila berlaku adiabatic expansion, volume dia akan bertambah, temperature dia akan berkurang, pressure dia akan berkurang. Okay, untuk adiabatic compression, okay, dia naik ke atas pula. So volume dia akan berkurang, pressure dia akan bertambah, temperature dia akan bertambah, increase. So itu adalah adiabatic process. Example dia adalah compression stroke in an internal combustion and release of air from pneumatic tire. Okay, ni proses dalam engine lah. Release of air from pneumatic tire ni, ni tayar biasa, tayar kereta, tayar apa kan. Okay, bila kita tekan punat yang air tu, bila kita tekan, kita akan rasa sejuk. So maksudnya temperature dekat situ berkurang dan dia punya pressure pun berkurang lah. Okay, pressure tayar berkurang.
Okay, kemudian kita tengok isochloric process. Isochloric process is defined as a process that occur at a constant volume. Okay, so bila volume dia constant, okay, work done is equal to P times change in volume. So sekiranya volume dia constant, W akan jadi kosong. Sebab change in volume adalah 0. So when work done is 0, thus dia punya equation of first law of thermodynamics akan jadi Q equal to delta U. Maksudnya heat masuk akan menyebabkan increase in internal energy. Okay, bila increase in internal energy maksudnya temperature dia bertambah. So itu kita panggil heating process. Okay. Kemudian sekiranya kita bawa keluar heat, okay, so kita punya internal energy pun akan berkurang. Itu kita panggil cooling process. Okay, graf untuk pressure volume untuk isochloric process adalah macam ni. Pastikan bila kita nak lukis tu, pastikan kita lukis dulu temperature punya curve ni. Kita nak tunjukkan yang temperature dia bertambah di dalam isochloric heating. Okay, isochloric heating. Ini isochloric cooling. Macam tu lah. Okay. Dia punya, okay, graf ni naik ke atas. Vertical. Okay, vertical. Vertical lah. So, atas heating. Kalau dia turun, cooling. Okay. Volume kat sini sama. Okay, yang terakhir sekali adalah isobaric. Contoh, sebelum tu contoh isochloric process adalah pressure cooker dan juga combustion engine. Okay, pressure cooker. Siapa ada pressure cooker kat rumah, tahulah kan pressure cooker apa function pressure cooker. Okay, kita bagi pressure dekat situ, kita apa tu, kita panaskan, kita bagi heat, kita panaskan. Okay, sampai temperature dia naik lah. So bila temperature naik tu, pressure dia pun akan naik. So pressure yang tinggi tu akan menyebabkan makanan dimasak dengan lebih cepat. Okay, pada masa yang sama, volume dia tetap sama je. Sebesar periuk tu, periuk tetap kembang pun. Walaupun kita panaskan macam mana, periuk tu still lagi besar itu. Volume dia masih lagi sama. Okay, yang keempat, isobaric process. Okay, isobaric process define as process that occur at constant pressure. So pressure dia constant. So equation work done, PV, P ni memang dah constant lah. Jadi kita punya equation of first law of thermodynamics, tiada perubahan apa-apa. Semua ada lengkap. Okay. Dan untuk dia punya graf pula, kalau kita tengok untuk pressure yang constant, so kita akan dapat horizontal graph. Okay, horizontal punya arrow. Kalau expansion ke kanan, compression ke kiri. Okay, contoh dia adalah boiling water. Okay. So extra notes ini nak menunjukkan beza di antara isothermal dan adiabatic yang saya dah cakap tadi. So pastikan kalau kita nak lukis adiabatic ni, okay, pastikan kita lukis dulu dia punya temperature punya curve ni. Okay, baru boleh kita nak tunjukkan yang temperature dia ada perubahan. Kalau isothermal pun boleh juga kita nak buat curve ni, dan kita akan buat dia punya line tu along the curve. Okay, so itu dia 4 jenis thermodynamic process. Boleh? Boleh faham tak? Sir, terang boleh yang isochloric process tu. Sorry. Isochloric. Yang ni. Awak P dia beza tu. Awak
Okay, isokorik ni lah. Kalau kita tengok PV, nRT kan. Okay. Ini ideal gas equation. So, bila V constant. Okay. V ni constant. Okay. So, sekarang yang ada hanya adalah P dan temperature. So, bila temperature dia naik, pressure pun akan naik. Itu sebab bila temperature naik, pressure dia naik. Okay. Macam itulah cara dia. Okay. Dia punya proses macam ni lah. Okay. So, kita tahu volume dia kosong, change in volume dia kosong. Okay, sebab volume dia constant. Okay, volume dia constant. So, kalau kita nak buat P delta V, okay, P V2 minus V1. Okay, so bila V1 ni, bila V2 sama dengan V1, so V1 tolak V1 jadi kosong lah. So, work done dia kosong. So, bila work done dia kosong, kita punya equation of first law of thermodynamics jadi Q equal to delta U. Apa yang dimaksudkan dengan Q sama dengan delta U ni? Maksudnya, bila Q kita bagi heat. Okay. Bila heat kita panaskan sesuatu lah. So, internal energy akan increase. So, bila Q kita bagi, internal energy akan increase. So, bila internal energy increase, temperature akan increase. So, bila temperature increase, kalau kita tengok ideal gas equation ni, okay, bila mana V dia constant, so bila temperature increase, pressure pun akan increase. So, dia bertepatan lah dengan kita punya graf ni, di mana volume dia constant. Bila kita temperature dia naik, pressure pun akan naik jugalah. Okay, boleh ke? Oh, so maksudnya yang Q negatif tu bila pressure dia turun, temperature dia pun turun ke ah? Bila Q negatif, kenapa Q negatif? Sebab kita bawa keluar haba. Okay, bila haba tu dah keluar, so internal energy dia akan berkurang. So, bila internal energy dia berkurang, temperature pun akan berkurang. So, bila temperature berkurang, pressure dia pun akan berkurang. Okay, boleh? Okay, saya boleh insyaAllah boleh. Okay, so kita tengok yang seterusnya. Kita tengok example lah. Okay, example dia pun satu je. Okay, kita tengok example 8.6. Figure 8.11 shows a PV diagram for each thermodynamic process for a constant amount of ideal gas. Name the process according to the path. Selalunya soalan yang melibatkan thermodynamic process ni, okay, selalunya dia bagi graf macam ni lah. Okay, jadi apa proses daripada A ke B ni? A ke B. Proses apa tu kita panggil? Kita ada isothermal. Isothermal sir. Okay, saya listkan adiabatic, isokorik, isobaric. Okay, so jawapan dia isothermal. Expansion. Okay, sebab volume dia bertambah. A to E. Isobaric. Isobaric. Isobaric apa? Expansion. Betul. Okay, A to C. Ni. Adiabatic. Adiabatic apa? Adiabatic. Adiabatic. Compress. Expansion.
Expansion. Macam mana kita tahu expansion. expansion? Sebab dia turun ke bawah. Sebab kita tengok volume dia. Volume dia bertambah maksudnya expansion. Kalau volume dia berkurang, compression. Okay, last kali A to D. Tinggal satu je kan. Isobaric. So, Isocoric. Correct. Expansion ke expansion? Expansion ke compression? Okay, isocoric dia ada expansion ataupun compression sebab volume dia sama. Okay, tapi isocoric kita akan cakap sama ada dia heating ataupun cooling. Okay, kalau temperature dia bertambah, kita panggil isocoric heating. Kalau temperature dia berkurang, kita panggil isocoric cooling. So, dalam kes ni, A to D dia punya curve daripada atas ke bawah. Okay, daripada T2 ke T1 dia punya temperature. Jadi, dia adalah cooling.